Uy, nayabo mo na. Mulagi, tunga na lang ni nabilin. Uy. Busdak na na. Ah! Buslot ba sina eh? Laundry detergent. Kani okay ni. Nakasway naka-order nga ni. Oo, di man nga ni. Puros na laundry detergent. Nalumping. Oh, katunga. Ha? Nayabo ni, nakuhaan na ni. Itcha mo ni. Basta lagi ka ng in-shipment, ilabay-labay mo ng mga buslot din eh. Okay. Kana okay. So pila ka buok galon ng wadili okay. Tulo. Kani okay ni. So 5 ka galon tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Tanawa oh, basa. Ang sapay soda na. Ba, wala naman tingali. Itcha ni sa shipment. Giputos man ni kaduha. Tanawa oh, primero giputos. Ikaduha giputos at laing plastic oh. Mayo pagkaputos pero itcha man eh pa. Kaya oh, ikaduha plastic na sa May gani dili mabuak ko, mabuak pa bukag na na. buag ko yung unsa ni. Puros ni laundry. Sa man ni ron. Kansi naman ko ani. Pulos ni laundry. Ya. Okay ni duha dishwashing of public. Okay, off na daw. Kailis na ay ripan.